troisième partie ya nuit singena mina biso tukuka kusala tawassul tusenga Allah subhanahu wa ta'ala na baraka ya Nabi Muhammad, na baraka ya masahaba, na baraka ya bashekh. Tuko na baraka ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko na biso Sayyidina Adam alayhi salam. Tangu sumukaki Allah subhanahu wa ta'ala limisaki jusqu'à ce que malaika tu Jibril a yebisaki kende sika nzambe akela kiyo besenga ye nzambe bolimbisi na formule oyo ya rabbi nzambe nazali kosenga na yo okoka kolimbisa ngai ata pona Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidna ada ke pa ya nzambe asengi nzambe bolimbisi nzambe limbisa ngai pona Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nzambe lisie ya ada oyebi Muhammad ndenge nini nani amwaye bisho Muhammad nde ada lobi ya solo nzambe tango kelaki ngai tango na tomboli tango che souffle de vie na kati na ngai tango na tombola ke longi na ngai na moni likolo na bakomi la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Pena mi posa ki ba question Muhammad azali nani oyo kombo na ezali na arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Allah subhanahu wa ta'ala alimbisaki Adam kaka pona kombo ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zamba zali kuluba ya hayu allazina amanu taqullaha wa ataku ilayka wasila wa tujahiduna fi sabilillah. Obino ba oyo bondimi boluka wasila boluka intermédiaire oyo kokomisa bino pa ya nzambe. Prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam azali tremplin azali wasila azali intermédiaire oyo akomisaka moto pa ya nzambe. Azali oyo azali ko relier amdi muumbu na Allah subhanahu wa ta'ala. Azali oyo azali ko mema muto epai ya nzambe. Azali oyo azali ko établir ko lien connexion madada mutu na Allah subhanahu wa ta'ala. Nzambe wa antasimuna bihablillahi jami wa la tafarraq. Bosima na singa nzambe makasi bose séparé de singa nzambe ezali ko bande epai ya nzambe ekite epai ya rasulullah ti ekomeli epai na biso atawasul alwasala yani ko s'appuyer tawasalu ozali ko senga nzambe na intermédiaire ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo azali habibu azali le bien-aimé ya nzambe azali nurullah. Nzambe alobi kul in kuntum tuhibuna Allah fatabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfiru lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya solo suki olinga nzambe la Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngai nzambe na kolinga yo pe na kolimbisa masumu na kuzuluka maghfiratan Allah subhanahu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Ramadan mukolo ya Juma zali ko matana mimba amatina première étage ya mimba alobi amin amatina deuxième alobi amin amatina troisième alobi amin ilekeli ba sahaba asahaba wakusanya pa rasulullah si rasulullah sami tutoyoka kiyo na mimba tango zali ko mato te alobi amin ya deuxième alobi amin ya troisième alobi amin kai pona nini ezani ndolenge ni en fait alobi amin ya liboso malaika tu Jibril ayaki kosala boa alobi oyo nyosa kosala shahru Ramadan nzamba limbisi masumu na ete malheur ezali kolo ya mutwana en fait alobi amin ya mibale oyo azali na baboti na ye oyo akoyoka balobi Muhammad aboyi kozongisa sallallahu alaihi wasallam malheur ezali kolo ya mutwana en fait alobi amin ya misatu alobi oyo azali na baboti na ye mibale to moko mazali kokoka koluka paradis te azui paradis te nasi ya makolo ya baboti na ye la na malheur ya nzambe ezali kolo na ye prophète alobi amin malaika tu Jibril azali doa prophète alobi amin ce prophète alobi amin elingi kolobaki nzambe andima doa yango rasulullah azali asadukul amin azali le bien aimé ya nzambe nyonso tu oyo akoloba il faut ka nzambe andima yango
yango sengelami kokima mpe kaka epai na ye mpona apangusa biso masumu, mpona na intermédiaire na ye nzambe alimbisa biso, na intermédiaire na ye nzambe andima siyam na biso, na intermédiaire na ye nzambe aeleve biso, nzambe atombola biso. Assalamu alaikum. Kul in kuntum tuhibuna Allah fatabi'uni, bolanda Muhammad, yuhibbukum Allah, nzambe akolinga bino, wa yaghfiru lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim, mpe nzambe akolimbisa masumu na bino nyonso tu. Nzambe akolimbisa masumu na biso nyonso tu, mais alibosa kolinga biso. Apa lobi na hadisi musu fa ahbabtu in kuntum, ya solo soki na lingio na kokoma ya yo. Yango suyam il faut komisa mutu na extinction ya fanao, mutu asefasame na kati ya présence ya nzambe, na kati ya lumière ya nzambe, amone loko musu ezali ko exister te kaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wana nda kokisi siyam man samu ramadan imanan wa intisaba rafu Allah ma takana min zambihi, nzamba ko limbisa masumu na nyonso tu. Na yango biso ba ahlul dhikr, bato basalaka zikr bazakirina, tolekisaka tana biso mpona kosala zikr. Tozali kokabola par des choses, tosali banafila, tosali tarawe, après tobandi kosala zikr. Ezali lokola mutu azali kosala, mazali pe kosala ba heure supplémentaire, akozo ebele koleka kaka mutu normal. Tosali banafila, après toye kosala zikr. Donc tosali nafila, nzambe azali kondima yango. Maintenant on a besoin de Dieu, on a besoin de nzambe. Nzambe alobi ana jali suma zakarani, ngai nzambe nazali na bai obazali ko se rappeler na ngai. Nazali ko vanda, nazali na bato bazali ko se rappeler na ngai. C'est que mutu tango azali ko sala zikr, présence nzambe ezali ko zala wana. Tango azali ko sala zikr, lumière nzambe ezali ko zala wana. Somme azali ko sala zikr, azali ko zo ebele makasi. Nzamba lui faskuruni askurukum washkuru la takfurun. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Tanazzalu malaikatu ar-ruh fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Ba malaika na ruh bakitaka na butu ya lelo. Mais ishara moko eza place wana. Soki nzamba lobiki anajali suma zakarani, ngai nzambe nazali kozala na bato bazali kosalela nga zikre. Tant bazali kosala zikre nga nazozala wana. Nini yango ezali important? Eza ba malaika to eza ya nzambe. Ya nzamba bi wala zikrullah akbar. Zikre ya nzambe ne ezali munene makasi. Po nzambe mo asala ba zikre. Wala zikrullah akbar. Zikre ya nzambe ne ezali munene makasi. Na kati ya ba ibada ezana ibada wele ki zikre zati. Nzamba lobili siyam, nzamba lobili sala, nzamba lobili nyoso. Malobi wala zikrullah akbar, zikra na ngai nzambe ndezali munene makasi. Faskuruni askurukum washkuri wala takfuruni, bokanisa ngai ngape na okanisa bino. Bo remercier nga bozala jamais ba enga. Wama zakara fi nafsihi, kwa kokanisa ngai na ye moko, ngai nzambe pe na kokanisa na ngai moko. Kwa kokanisa nga na ensemble ne tosali bo nzamba lobi akokanisa kosalela biso pe zikre na ensemble na dahira oyo ezali munene koleka. Singela mitokoka koyeba pe tozala na conviction wala zikrullah akbar, nzambe asaleli biso zikre, nzambe atomboli biso. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kule juma tangu ba ezali kokota na mangarib, akoti na kati ya mosquée atuni ba sahaba eske na kati na bino ba étranger bazali. Ba sahaba walobi étranger moko azali te. Prophète alobi tokanga ba porte na ba fenêtre, ba kangi basali zikra la ilaha illallah pendant 1 heure du temps. Batu bazali kolela, batu bazali kokwea jusqu'à ce que tango sili prophète asali bon prophète bisi bango boza na sango bosibela ponza mali bisi masumu na bino nyoso to inshallah. Tango tozali kokota na mosquée, tozali kokota na zao ya bona wasala zikr,
tant tozali kobima tobimaka motema peto tozalaka na kokoso te na masumu te mpo nzambe alobi ala bizikrullahi tatmainatul qulub kaka zikre ya nzambe nde ekomisaka motema peto nzambe alobi teke sala nzambe alobi teke zaka nzambe alobi teke siyam alobi ala bizikrullahi tatmainatul qulub kaka zikre ya nzambe nde ekomisaka motema peto limemia tomona bavideo ebele na Medina Munawara bamizilma baarab bazali kobunda avant même ya kofungola carême. Est-ce que bazokoma na peu du cœur bana peu du cœur tomonaka bamusulman même na Kinshasa bazali kobunda mpona bapotopoto en pleine suyam. Est-ce que baza na peu du cœur bana peu du cœur te nande komona okaki alobaki ashe nga na kokanga carême te mpo bamoske eza ya kokangama tomela potopoto ndenge nini ye akangaka mpona amela bapotopoto sika nano musika inshallah أقول قولي هذا واستغفر الله ولي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما صلاة الفاتحة فاتحة مالك الصاف وإن شاء الله حديث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في Nzambe tozali kosenga Nzambe na kanali ya ntoma Nzambe kwa kulimbisa biso nde alimbisaki Sayyidina Adam Nzambe kwa kotombola biso ndatombolaki Suleiman Nzambe kwa kolinga biso ndalingaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nzambe akoka kupesa biso riziki ndapesaki Job Ayub Nzambe akoka kusana na biso oyo ye alingeli na biso ya malamu inshallah. Bismillah. Salatul Fatiha Fatiha malika safa o baybi Fatiha malika tibatanga salatu ala nabi Allahumma salli ala Muhammad safa. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إني نسألك وتواصل إليك بسيدنا مولانا علي الحائي هرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبجاه العظيم إنك ببركات سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبركات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبركات سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وبركات سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبركات سيدنا أبي عبد الله عابدين بن جراح رضي الله عنه وبركات سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبركات سيدنا الزبير ابن عوام رضي الله عنه وبركات سيدنا طلحة بن عبد الله رضي الله عنه وبركات سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وبركات سيدنا ابن زياد رضي الله عنه وتواصل إليك من حرمات سيدنا مولانا شيخ أحمد التجاني رضي الله عنه بركات سيدنا علي هرازم رضي الله عنه بركات سيدنا محمد ابن عربي دمراوي رضي الله عنه بركات سيدنا محمد مشر رضي الله عنه بركات سيدنا أبي عبد الله أبي عبد السلام ابن متين رضي الله عنه بركات سيدنا شيخ محمد حافظ رضي الله عنه بركات سيدنا محمود التونسي رضي الله عنه بركات سيدنا محمد خليل رضي الله عنه بركات سيدنا علي تماسين رضي الله عنه بركات سيدنا إبراهيم رياحي رضي الله عنه بركات سيدنا مفاد
وأدوان سقاطين رضي الله عنه بركة السيد إمام السالك رضي الله عنه بركة سيدنا أرابي ابن سائية رضي الله عنه بركة سيدنا الشيخ عمر فوتي رضي الله عنه بركة الشيخ إبراهيم النيس رضي الله عنه بركة الشيخ أحمد أمدلوي رضي الله عنه بركة الشيخ علي تماسين رضي الله عنه بركة الشيخ أحمد التيجاني رضي الله عنه وإني تواصل إليك يا ربي بالأولياء الكبير من أصحاب إمام الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكبير أصحاب الإمام أولياء مولانا الشيخ أحمد التيجاني رضي الله عنه وتواصل إليك يا إلهي بالألوم بأسراره وأسراره وأنواره وفتوحاته والمقاماته ومرتباته وأنواره وتوباته واستقاماته وتقوائه وإخلاصه وصدقه وطمانيته ومراقبته ومشاهداته ومعرفته وبأنوار تنفسه من الجلوس معك وخافهم ومنك وراجئهم وبأنواره ونفوسهم وطيبات وقلوبهم وصافية وقوله ومدركة ومنيرة وأرواحه ومثبات ببساط ربوبيتك وبأسراره ومتعلق بك وبجوالانه في فدافد هدرات وذرانهم في الأفاق ملكوت وسكراهم وفي مدامة ربوبيتك وبسوائه مع كرم جوالي وبكودوانه وإنا خاص في بحار الجلال وبساطهم ومع شهود الجمال وبنائه في الحضرات لإطلاقك وببقائه مع وجود وكمالك وجمائهم وتوحيد الواحداتك وفرقهم مع تحقيق الحقائق وإني تواصل إليك بهذا الموقف الكبير أن ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عين الرحمن يدك شفاته وعنياتها ودياتك وكون مرضياتك عنده وصلى الله عليه وسلم محبوبا مقبولا على حال التي كنت في الدين والدنيا والآخرة وكون كذلك عندك يا إلهي إن مولانا الشيخ أحمد التيجاني رضي الله عنه يا رب العالمين وتزراد تزري بنا إلا عذرات صلى الله عليه وسلم والمشاهدات وجمال صوراتهم التي كان عليها في الدين في الدنيا ويكون الكبير أصحاب الشيخ في طريقة وأنتم منكم فهو منكم واكتبوه وصافكم فهو منكم ومن أحبابكم وادخلون صافكم ورافقوا وانصرون ونصرون إلينا بعيني وقال كل بكم وخذوا بيدي عندك وقول ودينا سكرون وحركات نكون وخامنين وحركات وكونوا عون ومعينة وخلقوا بأخلاقك مغدية أنفك الزقية ولا تفرقوهم عابدين آمين اللهم تقبل مني هذا التواصل وعينني مراد فيه آمين وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله حق قدر دولاني اللهم إني نسألك وبشر رمضان وبنور شر رمضان وبمعرفة شر رمضان وبمغفرة شر رمضان وبكرامة شر رمضان وبمجد شر رمضان وبالسلام شر رمضان وبالسر شر رمضان وبهداية شر رمضان وبدراجة شر رمضان وبالرحمة شر رمضان وبمغفرة شر رمضان وبالنور شر رمضان يا ربي اللهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرحمانية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرزق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بجاه مولانا الشيخ تيجاني بالرحمة الله وبكرامة الشيخ تيجاني يا رب بجاه مولانا الشيخ إبراهيم برحمة الشيخ إبراهيم وأصحاب الشيخ إبراهيم بنور الشيخ إبراهيم يا رب مولانا الشيخ الخير يا رب مولانا الشيخ الخير كرامة الشيخ الخير يا رب الشر الخير يا رب الشر الخير يا رب بجاه مولانا الشيخ يا رب مولانا الشيخ سعيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الركب بالحق والهادينا صراط المستقيم على آل حق المدار العظيم اللهم صل على
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.